Karat ulip ala de weto amoro iwa tak efu arki de weto mo bless unu wote na luk tufte ala de follow ma efu no arki mo potu na lo en dat unu voorvader nga formoeder toe mekti de ude ina conditie dis. Zie? Dat is wat gebeurt. Dat is een reality. Wat is met die andere volken die staan? Zij gaan in slavernij gaan. Zij gaan onze koninkrijk opbouwen en onze koninkrijk gaat hier op aarde zijn. Onder leiding van onze wekar Jezus. Omdat na dat dingen verdient, uno verdient slavernij die uno arki. Koluko ina historie sa de doen aan je voormoeder. De fosa baby koboro, dat de wet mange pretembere opo, dat de koboro kapas koboro baby, toch? Dat de koboro kapas koboro baby lek kaimang, fuki lek pira fuki kaimang. De voorvader uno no bewaaien, sa de do de kara heel familie ko puta wansi de puta maningre, isa fato de spray opo en de absex na nga appak, let fest de chief na nyemma. So sok di amanoa arki. Di se luko de sansa de do. This is not a wickedness for Asu Kanam do it, man. They hang at the unu forefather. You see the brown. You see Lukuja. You see? This now a chimbo. You look at my face. They must say man do nangama. You see? They must hang at the front of unu. Look at the baby. They kaimang. They may bong the baby. You see? This for all the sand. You see? Amoro you want to pay the man back. Sellers nanga de trafolo. When they serve to the sand nanga unu. You see? Ma for all the sand sa koberja na unu serve too. Na this na a pais. This na amoro you want to sorry tak if you know arkimi mo for you. En amoro iwan gebruik de wetman lek wan wapen voor uno. Bakana ife wat er gebeur op aarde. En de wetman hoe in slavernij de kon zich batak te de nengere nanga de ingi ampegi de trugado. Isi te de ampegi de trugado. Amoro iwan de nanga de. Da sa de wetman ko de wetman story da de ma denk tak boy. Hoe abif kibra wortu. Da in slavernij. Luister in slavernij de ma kibra bijbel da de mai potwan nengere. Isi de mai potwan nengere. Da anengere pastor tide de daarom ek tide de you a pastor nengere pastor na nga ingi pastor da de wet mange poto nengere pastor de tege tak dis yung teach you know teach tak na uno na defol for ko sa bible if ken kide neng anena Jesus Christus wa at the true ne famoro you na boy de am power de attractive you see this na dat demand do de ma poto lo li de ma tak uno na wet man this na pa awam sa apoy sa wikalo this na ko one man for assess the cause ama this be de one for character o ma sa please incest kire brada de nikers de Juda say. Zij zijn een echte Joden. Zij. Kom niet. Maar ze zeggen toch Even luisteren. Ja, Luister even naar even snel. Ja, laat ze daar wachten. Luister je. Jeremiah. Aki is de na Juda voor arki. Weet je? Jeremiah chapter 14 verse Hebrews 7 and 14. For it is evident that our Lord sprang out of Judah. For it is evident, het is bewijs dat Unulor, dus de echte Jew, dat plakana, hoeva tribe te zien. De man die ziet, de Judah, Benjamin, Levi, de is not dark skin, plaka skin. De rest voor Ahagya die zien, dat is zo ingi. En de man is ook doen naar dark skin, maar de man is naar plaka, maar naar wolperi. Je ziet ook, en hij sorry dat Unulor, at de bewijs lezen. For it is evident that our Lord sprang out of Judah. Zie, het is bewijs dat Unulord moet uit dat tribe voor Juda. En if Unulord moet uit dat tribe voor Juda, want ze weten Jezus, en de orse Jew, de tribe voor Juda, na blakaman, dat we zeggen dat Unulord naar blakaman toe. Je ziet, aan kan doen wit man. Daarom ik we goed horen. Dat is maar, dus dit is maar essa, hier is dat zo op de marisa. Wat zegt toch unom arki? Maar if maar een arki toch? Na eens er voor stad E, sa de politie dat ano dat. We zoeken juist voor wicked day. You see, give me transcription. Jeremiah chapter 14 verse 2. And it says Judah mourned. Judah mourned. Hij schreef dat Judah mourned. Mourned wil zeggen, de real Jew, de nengere tapagron tapuke sari. Sa beke baka. Sa u aplek nengere. Sa u aplek ingi. Na unu wande talo. Daarom ik schreef una Bible. Judah is sari. Samoro. Judah mourned and the gates thereof language. The gates thereof language met andere woorden de leiders samus teach the people ready. They need to that. They teach so lo lelijk de zoeken op de pastor na de drama. Is go ahead. They are black. They sang. They are black. They are black onto the ground. And the cry of Jerusalem is gone up. You see, en as schreef het a tribe voor Juda, de sari en de plaka lek teo di kigwagron. Omoro di kigwagron ay dunguru dok, borsi so. En unulord moto eta tribe voor Juda, wel sakara tamano asu kanam de nengere. You see? Revelation chapter 2 verse 9. I know thy works and tribulation and poverty. This etak abra unu. Jaso awansa we karisa sa script ready letter try Bible me kasi. Isi ala pe script ready letter sa takna awansa we karisa sa takito. Go ahead. Sa taki. Revelation chapter 2 verse 9. I know thy works and tribulation. Isi jaso awansa we karisa sa takna nga uno the real Jews.
Taksang, I know thy works asap de roko unu, and tribulation nga de problema unu, and poverty, nga apina sa wenya ta pagronta bu, nga tu pina, go ahead. but thou art rich. Ma ugudu. Say de mek ugudu omdat aku ne trek na gi unu. Zie? Go ahead. And I know the blasphemy And I know the blasphemy of them of them which say they are Jews which say they are Jews. and are not. See, and are not. Ja, so Yahweh zei tak en a sabi a blasphemy a cruel voor de ones a karde sref Jew. So my karde sref the real Jew. Ano de wet masa in Israel. De wet masa aga de barba nga de langa muts in Israel. Na de mana de tak unna Jews. De wet mange benunu de tak na de real Jew. Maar ja, so awansa we kari sa stak a saba roko kuno a saba pinap de ekto Jew ma ugudu. En a saba cruel a viezigheid voor de zogenaamde wet, maar zij kan dus rep Jew, maar de man aan het Jew. Zie? Dus dit is naar de understanding sa ino kisnak hier. Which say they are Jews and are not, but are the synagogue of De Satan. man is na a synagogue of Satan, a synagogue of Satan, na de zogenaamde wet man. Zie? Wat naar de man is pot in slavernij. Zie de zogenaamde man zij kan dus rep zogenaamde Jews, maar unu na de real Jew. De jere van de kan unu Jew ka. Ano zomaar. Zie? Go ahead. Sana definitive Jew. Jew, a member of the kingdom of Judah. A member of the king, one led for a tribe for Judah. Later, the word included all Hebrews. Zie, later dat woord Jew, zie. Pogi ala Hebrews. Ja toch, alle nunu de wis men de ingi de be karde ma Jew fosi. Ma nunu na her tribe, a ala de stama de mai kar Jew nunu de. Zie? See, Paul declared, I am verily a Jew born in Tarsus. Ja toch, Paulus beta kita kina wa Jew. Mama na fa tribe voor Benjamin. Zie? Dus dat na de onder, dat na so we chapo. Dus dat fato dus if smade sa okane is ieres ma eta kufa unu en eta negative kufa unu. Ik kan koten direct. Dat luko ja mi be arki mi seref bete ki so ma di mi arki mi sitak dis na atu. Det wat we daar net hebben gezegd. Vergelijken nga sa je ekolog na keer. Wat soort verschil is hier? Kijk, want u heeft het toch wel, jullie hebben het toch wel gelezen. Ja, toch wel gelezen. Alles aan de Bijbels. En Ja, maar in welke tekst kan ik dat vinden? waar gewoon welke? Schrijven van je hand. Ik was schrijven van Openbaring 1 vers 13. 15. Kunt u het niet voor me schrijven? Ah, Want ik moet ook kijken als ik je zie dan maar. sina po pen papira sa? Papira. Hey, give me John 7 and 9. John 7. Lalapat. No, may ako. Scrive ito sa Revelation 1:13. Daniel 10:5 says yan. Mga Jeremiah 14 and 2. Boy, John chapter 7 verse 38. It says, he that believeth on me, as the scripture had said, See? out of his belly shall flow rivers of living water. si Jaso sumay tagya. Jaso Yahweh siya takyawan sa wikari sa staff. The ones that every in me lek pa de for scripture in a Bible takyawan darne sa deme kuchara scripture darne tiyuk sa me halong pen an. Fantaki no asmano si Jesus no ito suna sa pa isidore. Mar a Bible sorry pa isidore. Just you abi brief disi. Pa ascript, let pa ascript. And awan sa wikari sa srepetay. You see? Dus abi brief. And give me some he uttered voice her voice in the street. Het kan. Wisdom cry out aloud. Er Wala sa scripture. Okay, kan. The book of Proverbs chapter 1. Ja, siya had direct kasi fan a kerkiwi moro kung ano silek food de jaso na strati, ano silek dat na apong apong way. Maarki sa scripture ta. God. Proverbs chapter 1 verse 27. Sa spreuken, a book of spreuken. Proverbs chapter 1 verse 20 and it says, wisdom crieth without, Wisdom cry het aloud, want sa wetag jaso na wijsheid sa nok moto fu score sa moto fu am himelse vader. Isi unulik young boy abe. Isi a script dat wisdom cry het aloud, want sa wetag jaso we une meki pari ma we tak teranga fu smakan yere fu de kan ko arki. Isi, go ahead. Proverbs chapter 1 verse 20. Wisdom crieth without, she uttereth her She voice, uttered her voice, met andere de wijsheid, e bari nanga asteving, she uttereth her voice in the streets, no ina kerki, in the streets, no ina follow ifa she ki. uttereth her voice in the streets. Dus stop a street. Verse 21. She cried in the chief place of the concourse, in the
in the openings of the gates in the city, she uttered her voice, saying, how long, ye simple ones, will ye love simplicity? Hoor even. Chapter 7, vers 13 en dan Lees alas sa pisi? Proverbs chapter 1 verse 21. Ja, so is, ay soort of wisdom e barta pa strati, ma au sorry sa wisdom e tegi desma. Go ahead, en dat na sa unu etu. Go ahead. Proverbs 1 and 21. She cried in the chief place of the conquerors. Krijg het in de chief place in de conquer met andere dok. A wisdom e bari, dok, pesma e waka, pesma e pai en seri. You see, go ahead. In the openings of the In gates. the openings of the gate, ano opo? Want te di na kerki, ano opo na wat tap ka dil to. Is er gesloten ruimte. Zelfs de roede de pot airco. You see? Go ahead. In the openings of the gates, in the city, she uttered her words, In the her city. words, saying, Ay te woord to fe, sa ay taki. how long, ye simple ones, Wala nga unu nengere unu bos kondre nengere na nga ingi udelek simple wan wat libi kung simple we brief ay isas me kwa keleki akaba mina aksino afra ishi wat wel saka is simple go ahead how long, ye simple ones, wala nga unu lek simple wan will ye love simplicity? yo lo ba simple ay gore ndapim tanga dapim go ali ishi des na dat unu e comforte gi de nengere bus kondre na nga igita wala nga dot wotang libi simple wala nga o teki fu ko brief tak na dis na apil ishi En hij wordt een keer betekent in het Grieks, Ecclesiastes, want dat toekomst. to call on this na a orsi church ishi we kardes maf kon En if you go more deep, hij wordt een keer het betekent gathering of the Israelites. ja, toch gathering of the Israel. Kucha de Israelito ko naman. Esu mana de Israelito, den mengere de kusponder na nga den ingi. Si? Is na atrumisa. Sabi? Unu apu apuan channel ook to, tap ano YouTube, GMS Suriname. Iscrive ge. Iscrive ge. Sabi ap internet ide tap YouTube ta ika. Contralisi de den kakoma ka. Kasi ya. Ala sa trawo medyo mas wala sa tira. Kasi kane ini so sanina be bali na pagrepe. Ika ko ay kolog nga yuma untak. Ngayon nga yuma sara untak. Des yuma sara iko en welering en yu eda also en yuma sara elerio. May sa pa may tinaw masar sa baby. Ano sa sinip kang. Let's go. Kan isi aso ube edify the staff uno. Isi de koyere atru wante na bon arki. Wante gagi na ke sistem. Sistem pop to de. Isi mais sta wante be humble arki. Door to den vader op mercy dan. Isi geloof erop isi dat zo geloof. faith man, ja man, spirit. Dat trouw je bribi. Isi dus na edify the staff. Stop siya nga. Isi daw go na back to the point ube de. Mau poter. Tokas min ni, ma. Iski plaatje, oh, zo hoeft jara plaatje. Pesore sa kune, pesore sa ide me ka plaatje dito. Pesore sa ide me ka plaatje dito. Kalang bono. Ose. Asma bonisi. 1 John chapter 5 verse 4. Kalisan. This is the book of 1 John chapter 5 verse 4. For whatsoever is born of Yahweh overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Isi. Read of you. 1 John chapter 5 verse 4. For whatsoever is born of Yahweh overcometh the world. We sang. Isi geboren voor jou, baas om jou zijn. Isi overkom agronta. Isi en dat na uno sa overkom agronta. Uno di na system voor agronta. Door sang, go ahead. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Isi is na victory. Isi sa overkom agronta. Overkom the world. And this is the victory that overcometh the world. Isi a victory dat na uno ja door geloof. Isi. Is dat niet? And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Isi even our faith. Geloof. Isi ano di wetter. Isi na geloof sa runo. Isi geloof siya na victory ko. Isi.
Romans 11. Kan Romans chapter 3 verse 27. And it says, whereas boasting then, it is excluded by what law? Of works? Nay, but by the law of faith. Follow to this, where is boasting then? You know, my boast fan that, me what the method is that me say, nay, not by the works of the law, but by the works of faith.